नमस्कार हेलो हाय जय जगन्नाथ मु नंदलाल द्विवेदी आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल द विजिट डायरी को। सो आज वीडियो स्टार्ट होची भद्रक रु उत्तराखंड देखिबा उत्तराखंडर कल्चर नुआ नुआ जगह को डिस्कवर करिबा नुआ नुआ खाद्यपेय खाइबा चलंतु मो सहित जड़ित हो रही थांतु एही जर्नी रे। सो फाइनली हमें वर्तमान योगनगरी ऋषिकेश रे अछु। सो आम सहित पाखापाखि 40 रु 50 जन यात्री ओडिशा रु उत्तराखंड ऋषिकेश को आसीथिले। पाखर गोटे भाई हाई करछि ता हाईटा गोटे सुनदबा चलंतु टिके रातिर दृश्य को उपभोग करिबा। तो राति रे किछि स्टेशन दृश्य एमिति देखा होतला बहुत सुंदर देखा होतला। ता परवर्ती विवरणी टिके संकेत बाबूंको पाखरु सुनि नवा। लंबा सफर करी हमें पुरी रु आसी पहुंची जाउ योगनगर ऋषिकेश जोटा कि हमर ड्रीम प्लेस थिला। वर्तमान हमें जाउछु शिवानंद आश्रम जाकी गंगा कूल रे अवस्थित शिवानंद घाट पाखरे आमे समस्त चललु टाटा बाय बाय। आश्रम रे गोटे भल राति कटिगला परे आमे बाहरलु सकाळु फोटोशूट करिबा पाई। सतरे आश्रमर परिवेश सह गंगार कुळुकुळु नाद मंत्रमुग्ध करुथुला परिवेश को। तो सांग मैंने आम आसिक बर्तमान पहुँची जाइंट ऋषिकेश रामझूला जोटा आमर फेवरेट डेस्टिनेशन थिला। तो चलतु एक्सप्लोरिंग करवा रामझूला। हाई कर दियो भाई। तो चलतु देखिए रामझूला कौन कौन अच्छी। रामझूला हेउची उत्तराखंड ऋषिकेश रे थिबा एक प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक झूलापोल। यह गंगा नदी ऊपर निर्मित होईची एवं एठाकु प्रतिदिन हजार हजार पर्यटक श्रद्धालु आसीथाନ୍ତି। गोटे फलक अच्छी जोटा कि शिवानंद झूला अच्छी परवर्ती समय जहाँकि राम झूला रूपे समस्त परिचित। ऋषिकेश जी आसते राम झूला देखा प्रथम थर आसती प्रथम पसंद थाए आमर राम झूला। तेणु आसतु आम राम झूला देखा। आज जड़े पार्टनर अच्छा संकेत बाबू विशु भाई एंड मु। तो आम आज एक्सप्लोर करूँ ऋषिकेश को। चलते देखा ऋषिकेश अच्छी कौन आगो को जड़ित रुहतु आम सहित। चैनल टी लाइक करूँ सब्सक्राइब कर दिंतु ताकि नुआ नुआ वीडियो आप पाखे शीघ्र शीघ्र पहुँच जाए। रामझूला रे झुली झुली आगुला बेले देखिया को पाइलु आगरे नाली नाली सुंदर सुंदर कोड़ी देखिकी भारी लोभ लगिला। सेठू टिके अटके देलु। नाम क्या है भैया? बुखारा आलू बुखारा। आलू बुखारा। उसका नाम मोर एक्सप्रेशन में आप जानी पाते कोड़ीटा केमिति लागुच। भल अच्छे मिठा अच्छी टिके खट्टा भी अच्छी खट्टा मिठा जीवन अजोर लगे। गंगा माता पाखरे थिबा ए सहर जेतिकी शांत एठाकार बजार सेतिकी रंगीन एवं जीवंत मध्य। तेबे बुली बुली ऋषिकेशर बजार बहुत जिनस जानिया को पाइलु। रुद्राक्ष माला हो कि स्फटिक किंबा से जो पितलर मूर्ति मन को चोरे नौ थाए। सो एबे आमे बजार बुली सारी बाहरलु गीता भवन अभिमुखे। ता पूर्व आपण मान देखि दिंतु केमिति भीड़टा थिला। गंगा पीठ अच्छे ये भिड़ देखिपे आप 50 लोकर भिड़ गंगा आरती को देखा।
ବାକି ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତ ଶୁଭିବନି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ଦେଖିସାରି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଜାନକୀ ଝୁଲାରେ। ଜାନକୀ ଝୁଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ପୁରା। ଋଷିକେଶରେ ପୁରୁଣା ପୋଲା ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ 2013 ମସିହାରେ ଏହି 3 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲଟିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲିର ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ସକାଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସାରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ। ସତରେ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେହି ପରିବେଶରେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଚୋଟିବାଲାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସତ ସତ ଗୋଟେ ବସିଛି ରେପ୍ଲିକା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଚୁଟିବାଲା, ଆଉ ଏପଟରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ରେପ୍ଲିକା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଏପଟରେ ରହିଛି। ଆଉ ଚୁଟିବାଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କିଛି ପେଟ ପୂଜା ସାରି ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଗୁରୁ କୁଟୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ। 1934 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଗୁରୁ କୁଟୀରଟି ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏହାକୁ ସଫା କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦିନର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପୋଷାକ ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଋଷିକେଶର ଗୁରୁକୁଟୀରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସମୟ ଯେ କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।